एंड वेलकम टू माय चैनल EHA असाइनमेंट्स। आज जो आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ में हम लेकर आए हैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो है एडमिशन ओपन। जी हाँ, ऑटम 2020 का एडमिशन ओपन है। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन कर दी है फॉर ऑल लेवल्स, मैट्रिक, FA, BA, BSc, B.Ed। इनकी डिस्कशन मैं अलग वीडियो में करूँगी। अभी आज इस वीडियो में मैं जो स्पेशल डिस्कशंस अबाउट एडमिशन करनी है वो है MBA, MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc फिज़िक्स, MSc इन्वायरमेंटल साइंसेस, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बॉटनी। इनमें से कोई भी अगर आपका प्रेफरेबल सब्जेक्ट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कंप्लीट क्राइटेरिया, अहलियत और फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैंने तफसीलन बयान किया है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन MBA पे। इसकी लास्ट डेट है 8 सितंबर 2020। ठीक है, इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले तो आपकी 16 साल तालीम कम से कम 50% नंबरों के साथ आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। एक तो ये कि आपकी 16 साल तालीम जो है वो बिज़नेस फील्ड में है, यानी उसके सब्जेक्ट्स बिज़नेस फील्ड के सब्जेक्ट्स थे, तो फिर आपको जो MBA ऑफ़र होगा वो 1.5 साल MBA ऑफ़र होगा। और अगर तो आपकी जो 16 साल तालीम है वो आपकी नॉन बिज़नेस फील्ड में है, यानी कि उसमें नॉन बिज़नेस सब्जेक्ट्स थे जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं थे, तब आपका MBA 2 साल का होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसकी डिस्कशन के क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप देखते हैं कि अगर 1.5 साल MBA आप लेते हैं तो उसमें आपके 3 सेमेस्टर होंगे, जबकि जो 2 साल MBA है उसके 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। इस बार यूनिवर्सिटी ने 50% सीट्स उन लोगों के लिए रिज़र्व की हैं जिन्होंने 16 साल तालीम को कंप्लीट किया है बिज़नेस फील्ड में, और 50% सीटें उन लोगों के लिए हैं जिनके नॉन बिज़नेस फील्ड सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, यानी कि ये जो MBA का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है ये आपका मेरिट बेस्ड है, ये टेस्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए करिकुलम से रिलेटेड या जो भी, तो आप प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे कम्प्लीटली। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से प्रॉस्पेक्टस पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और कि इस MBA का कोर्स, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने जो ऑफ़र किया है, इसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। असाइनमेंट 1 जो होगी वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस बेस्ड होगी। ठीक है, आपने बुक से उसके आंसर सॉल्व करने होंगे। लेकिन जो असाइनमेंट 2 होगी ना, वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग या प्रेजेंटेशन टाइप होगी, जिसमें आपने इंटरनेट के थ्रू सर्च करना होगा, ब्राउज़ करना होगा और वो करना होगा। ठीक है, और उस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना होगा। फिर आ जाते हैं वर्कशॉप्स पे। इसकी टोटल 2 वर्कशॉप्स कंडक्ट होंगी डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अगर तो आपने 1.5 साल वाला MBA सेलेक्ट किया, यानी कि आपके नॉन बिज़नेस फील्ड में सब्जेक्ट्स नहीं थे जबकि बल्कि बिज़नेस फील्ड में सब्जेक्ट्स थे, तो आपकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन 41,000 होगी। और अगर आपके नॉन बिज़नेस फील्ड के सब्जेक्ट्स थे तो आपका 2 साल का MBA होगा और उसकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन 50,000 होगी। फ़ीस की कैलकुलेशंस आप प्रॉस्पेक्टस में दिए गए स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन MSc फ़िज़िक्स कि MSc फ़िज़िक्स में आपने एडमिशन लेने के लिए क्या अहलियत है। इसकी भी आखिरी डेट 8 सितंबर ही है। अब अहलियत की बात करते हैं कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। BSc या BSAD कम से कम 45% नंबरों के साथ किया हुआ हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि BSc या BSc AD में आपके जो सब्जेक्ट्स हों वो रियाजी और फिज़िक्स के साथ हों। ठीक है, यानी आपने इसको रियाजी और फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स के साथ इसको पास किया हुआ हो। अब अगर बीटेक के जो तलबा हैं वो ख्वाहिशमंद हैं MSc फ़िज़िक्स करने के, तो उनके लिए फिर 0 सेमेस्टर का इंतज़ाम किया गया, यूनिवर्सिटी ने किया। उनको पहले यूनिवर्सिटी 0 सेमेस्टर में एडमिशन देगी और फिर उसके बाद वो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे अगर उनके सब्जेक्ट्स फ़िज़िक्स और मैथ्स नहीं थे तब। अब फ़ीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर होगा। जो 0 सेमेस्टर यानी कि जो लोग बीटेक के हैं या जिन्होंने फ़िज़िक्स और मैथ्स के साथ अपना BSc या BSAD पास नहीं किया, उनके लिए 0 सेमेस्टर की फ़ीस होगी 27,035 रुपये, और जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो होगी 29,035 रुपये।
اب چونکہ جو لوگ فزکس اور میتھس کے ساتھ پاس کر چکے ہیں ظاہر ہے وہ تو ڈائریکٹلی فرسٹ سیمسٹر میں ہی ایڈمیشن لیں گے. آن لائن ایڈمیشن کے لیے آپ وزٹ کریں گے online.aiou.edu.pk پہ. اب آ جاتے ہیں ایلیجیبلٹی فار ایڈمیشن ان ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کہ اسٹیٹسٹکس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی اہلیت کیا ہونی چاہیے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا نیسیسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ 8 سپٹمبر ہی ہے. اس کی اہلیت پہ بات کرتے ہیں بی اے یا بی ایس سی میں کم سے کم 45% نمبر ہو. ٹھیک ہے, اور بی اے یا بی ایس سی آپ نے شماریات کے سبجیکٹ کے ساتھ ہی پاس کیا ہو. ٹھیک ہے, اور سیم جس طرح فزکس کے لیے تھا اسی طرح اس میں بھی ہے کہ اگر آپ نے شماریات کے سبجیکٹ کے ساتھ پاس نہیں کیا تو آپ کو یونیورسٹی 0 سیمسٹر میں ایڈمیشن دے گی, اور 0 سیمسٹر کی فیس ہے آپ کی 26,035 روپے, جبکہ جو فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہے وہ ہے 41,785 روپے. ٹھیک ہے, آن لائن ایڈمیشن کے لیے آپ وزٹ کریں گے اس کے لیے بھی online.aiou.edu.pk پہ. اب آ جاتے ہیں کہ مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن کے لیے کیا کرائٹیریا ہے, کیا ایلیجیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی آخری تاریخ 8 ستمبر ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اہلیت کی بات کرتے ہیں. بی ایس سی کم سے کم 45% نمبروں کے ساتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بی ایس سی جو ہے وہ باٹنی اور زولوجی کے سبجیکٹ کے ساتھ کیا ہو. ٹھیک ہے, ایم بی بی ایس, بی ایس سی لیب ٹیکنالوجی, بی ایس سی مائکرو بایولوجی, بی فارمیسی سیکنڈ ڈویژن پاس طلبہ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ مد نظر رکھیے گا. اس کا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ ڈائریکٹلی فرسٹ سیمسٹر فیس ہی ہے, وہ ہے 42,035 روپے. ٹھیک ہے, اور آن لائن ایڈمیشن کے لیے آپ وزٹ کریں گے online.aiou.edu.pk پہ. اب بات کرتے ہیں ایم ایس سی انوائرمنٹل سائنسز کی. اس کی بھی آخری تاریخ 8 ستمبر ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی اہلیت کی بات کر لیتے ہیں. بی ایس سی آپ کا 45% نمبروں کے ساتھ کم سے کم پاس کیا ہوا ہو. بی ایس سی باٹنی اور زولوجی کے سبجیکٹ کے ساتھ ہی پاس کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, اور ایم بی بی ایس, بی ایس سی لیب ٹیکنالوجی, بی ایس سی مائکرو بایولوجی, بی فارمیسی یہ سارے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, اس کی فیس اسٹرکچر بھی 42,035 روپیز ہی ہے. ٹھیک ہے, اور آن لائن ایڈمیشنس کے لیے آپ وزٹ کریں گے online.aiou.edu.pk پہ. اب آ جاتے ہیں ایم ایس سی باٹنی کے لیے. ایم ایس سی باٹنی کے لیے آپ کی جو اہلیت ہے وہ ہے کہ بی ایس سی باٹنی 45% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہوا, اور بی ایس ایگریکلچر سیکنڈ ڈویژن پاس طلبہ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فیس اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے پہلے سیمسٹر کی فیس آ جاتی ہے 36,035 روپے. ٹھیک ہے, آن لائن ایڈمیشنس کے لیے آپ وزٹ کریں گے online.aiou.edu.pk. امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو نے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور دی ہوگی. ریمیننگ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ پراسپیکٹس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. پراسپیکٹس کا لنک میں نے دے دیا ہے ڈسکرپشن میں. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ اسے اپروچ کر سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب, اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے گا تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.